ତାମାନେ ଏଠି ସେ କୋକିଶିଆଳି ବିଲୁଆ ଦିଦି ଥର ତିନି ଥର ମାନେ ମଣିଷ ଦେଖିଲେ ସେ ପଳେଇ ଯିବା କଥା କିନ୍ତୁ ସେ ମଣିଷ ପଛେ ପଛେ ଆସୁଛି ଏ 4 ନମ୍ବର 5ଟା ଭିଡିଓ ଭିତରେ ଏମିତି ହରକତ ମୋର ପ୍ରଥମ। ଏଟା କୋନଟା ଭାଇ ଏଟା କୋନଟା କଣ ଏଟା ସାଉଣ୍ଡ ଟା ମାନେ ଏଡି ଦୂର ହେଲା ସାଉଣ୍ଡ କଣ ହେଲା ଏଡି ପିଣ୍ଟୁ ଟଷ୍ଟ आज नुआ एपिसोड को आपको स्वागत जनाऊँ आमर A1 हंटर बॉयज। सो आज गोटे नुआ जगह को जाऊँ सेठिकार लोके आमको कॉल करी सो से पाखरे होची गोटे फेमस जगह अच्छी आपण मैंने जानी मिनी केदारनाथ आम अंचल से जगदेश्वर धाम कह जाए। आज आम ग्रुप समस्ते जाऊँ से गाँव जो सत्यता अच्छी आपण मानू देखू आउ गाँव जो माने आमको डकई किसी वक्तव्य नबू मतामत नबू आमर से जो भाई कॉल करथिले तांकर कौन थिला अभियोग कौन थिला जे सेपटे संध्या परे से जो अच्छी से एरिया रो जो गोटे जगहटा सेठी गले तांको किछि लागे जेमति गछ सोई पड़े बहुत किछि साउंड हुए बहुत प्रकार किछि हुए से गला परे सेठिकार पिला भी अछंती हमर साथ देबे बेली। अच्छा और से जा भी हो आमे तो घटनास्थल रे पहुंचिले ता आमे आलोचना करिबा देखिबा कोन रहस्य रहिछि सत बा मिछ आमे घटनास्थल रे पहुंचिबा से जगार जा हरकत से जगार जा हिस्ट्री बा इतिहास आमे डायरेक्ट तांको थारु मतामतरा नबा तांको थारु नबा से हमकु देबे ब्राइट देबे जोन डाकिछन से हमकु ब्राइट से ब्राइट देबे निश्चित शेष पर्यंत वीडियोटा देखंतु आउ आपण मानको भल पाइबा आपण मानको आशीर्वाद आज हमको एई आज जो एपिसोडटा हो एटा हमर चतुर्थ नंबर एपिसोड। सो आपण मानको भल पाइबा एते सारा मिलिथिवारु हमको आउरी भी खुशी लागुची आउरी भी वीडियो करिया पेंगा हमर मनोबल बढ़ीची। रिक्वेस्ट आपण मानको आपणको भल पाइबा होची गोटे सब्सक्राइब गोटे लाइक और निश्चित आपणको पाख पाखरे जो कोनोसी सांग माने देखि नाती तांको पाखु शेयर करंतु आउ जदी आपणको गारे भी एम्ति किछि प्लेस अछि जोटी कि आपण माने जाई परनती आपण मानकर किछि द्वंद्व अछि आम सहित कांटेक्ट करंतु कांटेक्ट नंबर स्क्रीन रे अछि निश्चित आमे आपणको एरिया को जिवु कोनोसी चार्जेस लागोनी कि कोनोसी मनी देबा को पड़ियोनी फ्री ऑफ कॉस्ट रे आमे आपणको अंचल को जिवु आपणकर जहां भी किछि समस्या अछि तार समाधान करिवु आ सत्य सत्य ही आपणको कैमरा सामने रे आमे देखेबु। फाइनली आमे आसी जगदेश्वर धाम जो 6 किलोमीटर अच्छी से गाँ पाखापाखि जो कपास्टी ग्राम को जाऊँ 6 किलोमीटर मिनी केदारनाथ रे जो फेमस होइछि हम ओडिसा रे एबे ओडिसा बाहर भी फेमस होई जाइछि मिनी केदारनाथ ना रे आमे एबे सेही रूट रे जाऊँ मात्र 6 किलोमीटर। तो चलो आम ए कपास्टिक जो गाँव रे हंटर प्लेस से एरिया को आम प्रवेश कलु आगु बढ़िया आम आसी से जगह पहुंच जाइछु जो कपास्टी गाँव रे। सो से भाई हमको कांटेक्ट करथिले हमको डाकिथिले हमर के समय नथिला सो आज समय हबारु हम ग्रुप रे समस्त आसी पहुंचु A1 हंटर बॉयज। सो से भाई को ठु सुनिबा से एक्चुअली कोन रियल फैक्ट सेठी हुए सेठी तो संज बेलू भूत बाहरती माने सत्यता अछि सत्यता आउ कोन सेठी हुए आ सब एक्टिव सब देखा जाए जो गछ सही पड़िया से तो कई जानते से आगे लोक रोते सेपटे बट एबे संध्या परे कई सेठी की सेपटे आ कई जानी जीवा से ना एबे आमे जो जीवु सेपट एरिया को आपण हम सहित जिबे ना ना मु जाई परिबिनी सेपटे माने आपण को मन रे भयटा अछि औ संग माने से तो जिबेनी हमहु डाकिथिले आमे जिबु आपण मानकु सत्यता देखेबु। सो संग माने आमे जो लोकेशन को आसियार थिला जो ग्रामवासी हमहु डाकिथिले जो जगह को जिबा पेगा फाइनल आमे से जगह रे पहुंच जाइछु आपण मानको भल पाए आपण मानको आशीर्वाद सकासे आमे आज ए जगह रे पहुंचिछु जाऊ ग्रामवासी हम पर से विश्वास रखी सेति पय आमे को डाकिथिले आउ एबे टाइम देखे दोजी आज्ञा 12:15 शीत काकर रे आपण मानको पेका सत्यता देखा 12:17 गूगल टाइम भी देखे दोची जो टाइम रे लोक घर बाहर नथि जो टाइम पूरा नियत कैमरा 12:17 बैच
सो आम ए जा से जगह को एवं आरंभ से जगहटा यही जगार ही आमको से जहाँ कहते पर्टिकुलारी जेकोसी से जो टाइप हरकत करती गछ शोई पड़े जहाँ भी किसी कहते ग्रामवासी एवठू ही आरंभ होती आम से जगह जा जो जगह पुराना गाँ कहते ग्रामवासी कहते से जगह आम ए जा सो जीता बाबू कौन कहे माने ग्रामवासी जो आमको जे कही गोटे बड़ घटना कही जे यहाँ पुराना गाँ थी बर्तमान से जो जाइए नुआ गाँ एठू जीवार कारण भी से कहते एठू जीवार कारण यही भूत प्रेत एटी एते हरकत कले जे डर से छोट गाँ थिला तो से गाँ 10-15 घर लोक जो रोते से हरकत डर लोक एठू छाड़ी पड़े भूत प्रेत बासुआली एत भय उठी जे माने संध्या हेले माने लोक एठी बाहर नथिले से डर रे लोक एठू छाड़ी पड़े से जहाँ भी हो आम कथा रखी आम से जगह पहुंचू आज लोक सत्य सत्य जन दर्शक भी जानतु ये भूत रोच कि प्रेत रोच कि काल्पनिक काल्पनिक भिडियो आरंभ कर गोटे छोट कथा आम टीम सहित भिडियो सहित आरंभ शेष पर्यटन जोड़ी रुहतु आ गोटे छोट कथा जहाँ आम प्रत्येक भारतीय गर्वित जहाँ विश्व दरबार में भारत एक स्वतंत्र परिचय सृष्टि करिछि जहाँ आम घरे चिर निद्रे आराम से सोई पारुचे जहाँ आम जीवन पूरा सेफ प्रत्येक नागरिक आमर जो भारतीय आर्मी रही सम्मान जनइबा एवं भारत आमर जो भारतीय वीर जवान अच्छा आमर जहाँ कर्तव्य अच्छी आम ठीक ठीक सुचारू भाव संपादन करवा एवं से भारतीय वीर जवान आर्मी आर्मी मान आज तांकरी ना रे ये भिडियो आरंभ करचु आउ ये भिडियोटी तांकू नेगेटिव आमे तांकू उत्सर्ग करचु ये भिडियोटी आउ से भारतीय जवान को कोटि कोटि नमस्कार एवं 100 सैल्यूट ठीक काम करिया समाज ना धान कोटा भी सरी जाइए नाई समस्या आसी कैमेरा एटा माने तांकर गोटे समाधि स्थल एटा गोटे आरंभ हला एटा गाँव भी माने एबे सेटा गाँ रु धीरे धीरे मशाणी गोटे साउंड गोटे सुबिला पछपटे गछ गोटे लाइट माइल ना काकर पानी काकर भी बहुत जोरे पड़ुछ देखिया ऑन कला नहीं किछि भी ग्रामवासी कही बरछर किछि एटा भी गोटे बड़ कथा आम ये नजर आसला ये गोटे चौरा अच्छी से चौरा भी बोधे पूजा पाऊना आम भी बहुत शुणीचु जो चौरा पूजा न पाती से बासुआली बास करते मैं भी हो पारे बासुआली रोच जगह आम आगू गले जना पड़ सता सत्य देखिए आगू जा किए बस कौन से जो गाधुआ फाधुआ करते अच्छा माने पोखरी अच्छी कि जोरटा अच्छी नहीं सेगुड़ा कौन देख समाधि समाधि नहीं बहुत तो समाधि अच्छे समाधिटा हाँ समाधि पटरे भी ग्रामवासी किछि कहिदिले ए गछ एई पटरे बहुत किछि माने से माने फील करिसंती जे पटरे सेमते किछि हरकत हुए बोली अच्छा अच्छा देखिए आमे जिबा पे चेष्टा करिया एटा साइपिनटा रहिछि बोधे हां डैम टाइप रो गोटे छोट डैम रहिछि डैम पाखु जिया कि जिबा जे एटा टिके मते भय लागुची
ये पूरा माने मशाणीटा एटा मशाणी जगहटा कि जिबा कि आगु जिबा आम आगु जी बर्तमान भावुँ प्रथम इटा को नजरटा इटा दे नहीं जिबा बट आ भितर किछि गोटा अलगा टाइप रो स्मेल गोटा आछी बास्नाटा गोटे अलग टाइप रो अछि कौन कौच जिबानी बाबू ना कौन कौच जीवानी किंतु आज्ञा जीवानी ता भितर आस देखिदबा नहीं बेते गोटा अलगा प्रकार लागुची अलगा प्रकार गोटा किछि लागुची से माने माने जिबा को चाहिले भी जिबा पेंगा गोड़ जाउनी सेठी हाँ सेई टाइप रो मते माने कोन कहलो इच्छा होची भितरु जाई माने कवर करियाकू मु वीडियो माध्यम कहया जाउची हम एते जगह को जाइचे आज ए जगहटा ए जो जगहटा को जिबा पेंगा माने गोटे आंतरिकता रहुनी हमर तो होची मिशन मशाणी आ डरले कोन हो नई रे घर जो कुंभ कोन नई रे घर करी कुंभीर को डरले हो कि हमर मिशन होची मिशन मशाणी भारत आस देखिया धीरे धीरे आस धीरे धीरे जीवा किछि नै लाइट मानो माने आज जो टाइप रो व्यू देखुची एठी मते भी ग्रामवासी कहिथिले ए जगहटा अच्छा अच्छा विषय कहिथिले एठी बहुत किछि हुए एमती गच्छ सोई पड़े बहुत किछि साउंड भी हेची अच्छा एमती पानी रे जेमती कि माने डेई की उठी की आसे से टाइप रो हरकत एठी हुए अच्छा इटा माने गाँ रो इटा कहा पर्सनल जगह ना इटा गोटे मशाणी बोली नहीं एटा जनकर पर्सनल जगह अच्छा से पर्सनल ताको फैमिली रो जेतिको मेंबर जहाँ भी किछि हुए हाँ ए जगह ही तांकर माने समाधि दिया जाए अच्छा एटी हम जो प्राय एटी 10टा खंडे समाधि अछि मिशन नाली अंकनवर ग्रो करूची निश्चित एटी दिसुची मिशन ग्रो करूची मो मत एटी बेसी समय न रहियाटा ना सेपटू जीवा सेपटा पूरा टोटल समाधि जते अछि आम सेपट बाटा किसी बाट अच्छी कि सेपटू जाऊ ना आउ किछि बाट नै सेटा मझिटा जोरोटा अच्छा पानी आम सेपटा कभर करिक आसिया देखिया काम टिके गोटे साउंड होतला गोटे साउंड कौन सुबिला फास्ट एंदी साउंड गोटा हेजी एपटू गोटे साउंड सुबिला नजर को लगी जेमती गोड़ी पयला टाइप रो तो साउंड सेपट होजी हे गोड़ी टाइप रो गोड़ी जेमती पड़े टप 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 जेम से गोड़ी टप टप पड़े वाला साउंड होजी ए माने पूरा गोटे विचित्र साउंड लागुची कांस्टेंटली एपड़े भी सेंजी आसीला ए साउंड टा कौन ए साउंड ता सेट होता आसला उदिया चल ओके ओके हाँ এটা তো মস্ত ইয়ে সমাধি साउंड ता रिपोर्ट जो साउंड ता सेटा आगरे पानी अछि आगरे पानी पानी अछि साडे गले हम सेपट कवर कर परिबा एटा रिपोर्ट बातो नहीं बाट नहीं खालटा हेटा पानी एटा खाला को हां नाही मो एई जे गच्छ अछि ता साइड रे पानी बा एई जोटा जाई जिबा एई बातो अछि एटा बातो दा बाट हां तळुक लाइट साइड मारो टे रिपोर्ट आसला बाउंस उधर किन बाली झरझर होई पडुची देखुछ ए जो साउंड सुबुछ तो ए जो साउंड सुबुछ हां हां पर्टिकुलर जेंति बाली पडिला भले जेंति अच्छा लागू जी देखिया आसो के तळुक लाइट मारी ये कर टिके रहू जेठी
से भाई किसी कहि जंतु फंतु एठी भाई रुहନ୍ତି केते समाज एठी केते समय एटा पूरा मशाणीटा भाई ओटा पूरा आमे पर्टिकुलर मशाणी भीतर पसि जाइछे से जो गाँ रो मशाणी एटा मो कैमरामैन को कहबी भलो से नेबे व्यू टाको एपटको आनलो कैमरा प्रथमे के पकेइला तापर एबे बाली सो आगु जिबा हां आगु जिबा तो किंतु से जो कहथले गां लोक पानी विभाग करबा से जोर पाखु जिबा एतियो समाधि नबा सब जगह नबा कवर कवर करी सबटु जिबा स्मेल तो गोटा आसुची जो तो गोटा प्रकार होउची नहीं हां गोटा स्मेल आछि नबी ओडे अजब स्मेल दा तापर एते समाधि मते टिके तो रहूची नहीं समाज बहुत समाज ये जो से जो ज्वरटा कहउथले गां लोक ये से ज्वर ना हां 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 एडी किछि साउंड हो नाथ माइला होया साउंड होला होया अच्छा अच्छा ज्वरटा से होया आ बाकी जदि आमे आगु को जिबा से लोक कोन कहिथिले पिंटू नहीं कहिथिले तो एडी गच्छ सोई बाटो हमें देखिने ठीक से हां गोटे भारी करियो तो गच्छ सोईबार जहाँ भी किछि कहती मते सेमते लागु जे एठी किछि अछि मते भी से माने साउंड होउजे साउंड होउजे जेंदी गोडी टाइप रो गोडी पइला बलिया गोटा साउंड जेमदी होउजी सेमदी साउंड गोटा साउंड कोनटा ये ए जो नडिया गछु बांगा खसिला नडिया गछु बांगा खसिला एटा तो नथिला हां ना ए बांगी तुम देखथिलो ना मु कोई भी कैमरा में देखबो नडिया गछु नडिया गछु देखिलो कैमरा नेलो कैमरा माने आसुजी हां माने आमे थियाबा अवस्था रे नडिया पत्र बांगी नथिला ना सकाते बांगी कोड आसिला से जो ग्रामवासी जा कहउथिले डाळ भांगीबा गछ सोई दबा पानी दिबा करबा कोणा बाछु रे बुली जिबा ये आरंभ होला बोधे हरको तो आरंभ होला नहीं आउ एठी रहियानी हम जो रवा जे ए बडुटे आसी नेलो केतरा समाधि देखो खाली नेलो 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 पुडी आसी ले पूरा एम नंबर भी पूरा हुदा केका पूरा साउंड देखिलो हां हां ओरे डुलकी रोडा लागले एमती मु भाबिलो एटा पत्र बोधे डुलकी साउंड देखिलो कैमरामैन कहूची कि आसी पाखु हमर हमरा नियो पछुरु ये पूरा को सो आसंतु मीटर तो रीड करूजी मीटर रीड करूजी एबडे बाहर जा एबडे बाहर जा एबडे आसो बाहर जा एबडे एबडे आसो एबडे बाहर तमे सेपट चला हम एपट जाउछु एटा गोटा फोन पइला गोटे कोन फिर बांगा फोन गोटा कोन पइला हां ट्रस्ट के एपट देखाओ चलो तमे सेपट चला हम एपट जाउछु फिर पळिया सो टिके बहुत भयभीत लागु जे एरिया पळिया से कैमरा जो मु को कहिया कथा बांगा दी थर फसिलानी तो मुंडो पर पड़िया संभावना थी पळिया एदे मते लाइट देखाओ मो को लाइट नहीं पळिया से दीदीटा बांगा पइलानी पळिया माने एक्चुअली एटा माने जति की लागु जी सेठी पडिबार नथिला के पकेबार माने माने जमती ओटे योजना बद्ध होलिया कि ओटे करूची की हां सही भले लागुची ओटे साउंड को सुनलो ए पुनी ओटा साउंड हला ओटे साउंड सुनलो
ସେଇପଟୁ ଯୋଉ ପଟେ ଶୁଣିଲ ଆମେ ସେଇପଟୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା। ବହୁତ ସମାଜ ସେ ସମାଧି କତରୁ ହିଁ ଶୁଭିଲା। ଏଇପଟୁ ଶୁଣିଲ ମୋ ମତରେ ନ ଯାଇକି ମାନେ ବହୁତ କିଛି ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସ୍ମେଲ ଆସୁଛି। ଏଇପଟୁ ଶୁଣିଲ। ହଉ ସେଇଟା ଯଦି ହେଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ବି ଦେଖିବା। ଲାଇଟ୍ ମାର ଆଗକୁ ଆସ ଆଗକୁ ଆସ। ସେଠି ଭୂତ ପ୍ରେତଙ୍କର ଯାହା ହରକତ ଜଣା ପଡୁଛି ସେଠି ଜନ୍ତୁ ବି ରହୁଛନ୍ତି ବି। ସେ ଭାଇ କହିବା କଥା ଏଠି ବାରହା ଫାରା ରହୁଛନ୍ତି। ବାରହା ବି ଅଛନ୍ତି, ଗାଁ ଲୋକ ସେଦିନ କହିଥିଲେ ବି। କେମିତି ହଲିଲା ଦେଖିଲ? କ୍ୟାମେରା ନିଅ। ହଲୁଛି ଦେଖୁଛ ତ? କ୍ୟାମେରା କହିଲେ ହେଲା ସେ ହଲିବା। ସୋ ଏ ଜାଗାରେ ବି କିଛି କୁହନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। କଣ କହିଥିଲେ? ଯେ ଏଇଠି କିଏ ଗୋଟା ମାନେ ଯେମିତି ପାଣିରେ ଯେମିତି କିଏ ଡେଇଁଲା ଟାଇପ ର। ତାମାନେ ଏଠି ସେ କୋକିଶିଆଳି ବିଲୁଆ ଦି ଥର ତିନି ଥର ମାନେ ମଣିଷ ଦେଖିଲେ ସେ ପଳେଇ ଯିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ସେ ମଣିଷ ପଛେ ପଛେ ଆସୁଛି। ପଛେ ପଛେ ଏ 4 ନମ୍ବର 5ଟା ଭିଡିଓ ଭିତରେ ଏମିତି ହରକତ ମୋର ପ୍ରଥମ। ଏଟା କଣଟା ଭାଇ? ଏଟା କଣଟା? କଣ ଏଇଟା ସାଉଣ୍ଡ ଟା ମାନେ ଏଡି ଜୋର ହେଲା? ସାଉଣ୍ଡ କଣ ହେଲା ଏଡି ଜୋର? ଟର୍ଚଟା ମାରିବ ଟିକେ ସେଠି। ମାନେ କ୍ୟାମେରାରେ କହିଦେଇଥିବ। ଦେଖିଲ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ କେଡେ ଜୋର ହେଇଛି। ଏଡି ଜୋର ସାଉଣ୍ଡ କଣ ହେଲା? ଆମେ ତ ସେ ପାଣି ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବାନି, ଯେମିତି ଲାଗିଲା କି ଗୋଟେ ତାଳ ଗଛକୁ କିଏ ଟେକା ପକଉଛି। ମାନେ ତାଳ ଗଛ ଶୋଇ ପଇଲା କି ମୁଁ ପାଣି ଭିତରୁ ଭାବିଲି ସେ ତାଳ ଗଛ ଶୋଇ ପଇଲା କି। ଭାଇ ଏଠି କଣ ରହିବା ନା ପଳେଇବା? ପାଣି ଚହଲୁଛି କେଡେ ଜୋର ଦେଖୁଛ? ପାଣି କେଡେ ଜୋର ଚହଲିଲା ଦେଖିଲ? କେତେ ଜୋରେ ପାଣି ଚହଲିଲା? ଏ ପାଣି ଚାଲୁଛି ନା ଏମିତି ଚହଲୁଛି? ଚହଲୁଛି। ଯୋଉ ଦୁଲକିରି ପଇଲା ତାଳ ଗଛ ଶୋଇଲା ଭଳିଆ ସେ ପୁରା ପାଣି ଚହଲିଲା। ଯୋଉ ଆମକୁ କହିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଯେ ଗଛ ଶୋଇ ପଡେ। ଆମେ ଏଠି ମାରି ମିଟରଟା ମାରି ମିଟରଟା ଟିକେ ମାରି ଦେଖିଲ। ମିଟର ରେଡ୍ କରୁଛି। ମିଟର ଗ୍ରୋ କରୁଛି। ପୁରା ରେଡ୍ ରହୁଛି। ଗ୍ରୀନ ଆସିଲା। ମିଟର ଗ୍ରୋ କରୁଛି। ଉପରୁ ଚାଲ। ଏଇ ଯୋଉ ସାଉଣ୍ଡ ଟା ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶକ ବି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଶୁଣିଲେ। ଆମର ଠାକୁରଙ୍କ ମାନେ ଚିନ୍ତା କର, ସେ ମାନେ କେତେ କହିଲା ସେମିତି ତାଳ ଗଛ ପୁରା ତାହେଲା ଦେଖିଲ ପରିସ୍ଥିତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଏ ବରଗଛ ତ ପୁରା ଭୟଙ୍କର ଦେଖା ଯାଉଛି ବରଗଛ ଟା। ଆସିଲା କ୍ୟାମେରା ଦେଖିଲ? ସେ ଆସୁ, ତାକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଅ। ସେ ଆସିବାକୁ ତାକୁ ଆମର ଦେଖିବାର ଅଛି ତାକୁ ଭଲସେ। ଏଇ ସାଉଣ୍ଡ ଟା କଣ ଦେଖିଲ? ଏ ସାଉଣ୍ଡ ଏଇ ଲକି ଦେଖ ସେ ପାଣିଟା କେତେ ଜୋର ଚହଲିଲା। କ୍ୟାମେରା ଫିଟ୍ ଭଲସେ ଦେଖ। ଦିଥର ସେ ଆଟାକ୍ କଲାଣି ପାଣି। ଦି ଥର ପାଣିକି କେଡେ ଜୋରେ ମାନେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଦେଖିଲ? କେତେ ଜୋରେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଦେଖିଲ? ଦେଖିଲ ସେ ଆଗରେ ଏପଟେ ଦେଖିଲ? ଦେଖିଲ? ଏ ଭାଇ ଏ ପିଣ୍ଟୁ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛେ ସତ ତ? ମାନେ ଆମେ ତ ନିଜେ ଫିଲ୍ କରୁଛେ, କ୍ୟାମେରାରେ ବି କହିଦଉଛି, ଦର୍ଶକ ମାନେ ବି ଦେଖିବେ। ଯୋଉ ଗ୍ରାମବାସୀ ଯୋଉ କଥାଟା କହିଥିଲେ ନିହାତି ଏଠି ସତ୍ୟତା ଅଛି। ମାନେ ପାଣିରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ କୋଉଟା ଗଛ ପଇଲା ନା ଟେକା ପଇଲା? ଗଛ କି ଟେକା ସେ ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି। ସେ ପାଣି ପୁରା ଚହଲୁଛି ଏଡି ଜୋରେ। ମାନେ ସେ କୋକିଶିଆଳି ବିଲୁଆ ପଛ କରିବା, ସେଠି ଗଛ ଶୋଇବା, ଏପଟରେ ପାଣିରେ ଟେକା ପଡିବା, ଏପଟରେ ପାଣି ଟେକା ପଡିବା, ମାନେ ଗୋଟେ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ମାନେ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଏଗୁରା। ପୁରା ବଡ କଥା ହଉଛି ମାନେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ କୋକିଶିଆଳି ହଉ ବିଲୁଆ ହଉ, ସେ ମଣିଷ ଦେଖିଲେ ସେ ପଳେଇ ଯିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ ମଣିଷ ପଛ ପଛ ହଉଛି। ଦର୍ଶକ ଏଇଟା ବି ଶୁଣିଛନ୍ତି, କ୍ୟାମେରାରେ ଯୋଉଟା କହିଦେଇଛି ଦର୍ଶକ ଶୁଣିବେ ନିଶ୍ଚିତ। ସେ ସାଉଣ୍ଡ ଆଉ ସେ ପାଣିର ଯୋଉ ଢେଉ ଖେଳି ଯିବାଟା ସେ ପୁରା ପର୍ଟିକୁଲାର ଦେଖାହେଲା ମତେ। ତଥାପି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ଯେ ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପୁରୁଣା ଗାଁ ଯୋଉ କଣ ସାଉଣ୍ଡ ଗୋଟେ ହେଲା ଶୁଣ।
हाँ गोटे जमी जोटा ये छोट बड़े खेलला बड़े हाँ 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 यही साउंड डिटो यही साउंड सेम साउंड मु भी सुनी पूरा डिटो छोट बड़े खेलला बड़े भूत छोट बड़े डरांती हाँ हाँ यही साउंड पूरा डिटो यही साउंड फिर होउछे एटा गोटा एठी कम पड़ी 17टा ये साउंड पूरा डिटो सही साउंड माने शीत राति एइटू दर्शक मान कही जाऊँ जो ग्रामवासी कहते आम जो चलिकी जाऊँ एठू से जो पुराना गाँ हूँ 1 किलोमीटर आम 1 किलोमीटर सफर करके आपन को एटा कोन साउंड हला देखला साउंड कोन एटा कोनटा कैमेरा में तो मते लागुच कहि देइथिबो गोटे साउंड हला जेंति गछरे गोटा कोन पइला ना दालुगिरी पइला वाले साउंड हला के देखिए गाबू पत्थर କିଛି ତ ଜଣା ପଡୁନି पत्थर एबे भी हलुछ पत्थर एबे भी हलुछ हे देखो अच्छा देखुछ ये पूरा भयंकर भितर हम पसी आछे पत्थर एबे भी एमती हलुछ नहीं तथापि आगु बुझिबा आछे माने कंप्लीट को करू फेरिबानी मिशन कंप्लीट करिया मिशन को हमर तो मिशन मसाणी मिशन पूरा कवर करिया दब से मसाणी हो कि कब्रस्तान किंतु आमे आम टार्गेट हूँ लोक सता सत्य देखा यहाँ हूँ गाँटा बोधे हाँ जो आगे रोते जो कहती ग्रामवासी यहाँ पुराना गाँ हाँ सो बहुत किसी प्रोब्लेम है बन्या भी हुए जिते टाइम रे एटी 10-12 घर रोते जनबसति धीरे धीरे बढ़ी चली सो से एटिकार जगह सुटेबल है बहुत किसी बसला भाई मते लागलानी बसला तमाने एटा धीरे धीरे एटा गाँ रु गोटे बिल सृष्टि हो गला नहीं चाष बिल जो ढीटा अच्छी अच्छा जो रोते ग्रामवासी आगे से ढीरे एबे भी किसी भंगा पत्थर पड़ी पर्सनाल जिते थिले पोखरी 2टा भी अच्छी अच्छा दर्शक एठू जानिया भी दरकार माने वर्तमान टेम्परेचर भी एते अबिया कोल्ड हो जाई लोक बाहरिया मुश्किल गोटे राति 2टा राति बजिलानी हाँ समयटा भी आम कही दउचु दर्शक मानू गोटे बाजीगला गोटे कैमरा कोन के बस्ती देखु पूरा क्लियर दिसु हां भाई 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 हां की बस्ती सेठी देखला पूरा क्लियर बस्ती धला साड़ी पिंदी बसला देखा पूरा पूरा कैमरा आमे भाई किछि कहनु आपण माने देखंतु दर्शक देखंतु जे किछि तो व्हाइट रो देखंतु कैमरा जूम करो धला साड़ी पिंदी कि जेमति गोटे बहु बसला भलिया कैमरा पका असला देखि हम जीवा सेठी बट एपोटे गोटा किछि साउंड आछी साउंड एपोटे हला ना हां हां देखंतु गोटा गच्छ अछि गोटा बिल बड़ गच्छटा ना कि गच्छ हम जानि होनी रातिटा बट गोटा गच्छ अछि से गच्छ आले गोटा साउंड आथिला से पीछा कर कि से जो कोकिसाड़ी केना प्रेत आत्मा जी भी होना कहीं डायरेक्ट रूप नहीं आसी पारे से जेकोसी पशु जीवजंतु को देहरे आसिकी से भयभीत कराती मुझे जानी कहीं से डायरेक्ट आमको देखा करे नहीं देखा देवेनि कहीं एमती भी आम से जो वीडियो साउंडटा जो शुणिले ग्रामवासी कहते जे 20-25 वर्षर आहरी भी अधिक हम 30 वर्ष पूर्वर घटना जे जनकर से सुसाइड करते सुसाइड करते एत जोर चित्कार करते गाँटा आमर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर भितर हम से गाँ जाके शुभा अच्छा अच्छा तथापि आसिक लोक मैंने खोजिले हाँ जीवित अवस्था गोड़ नथिबा अवस्था से गछ चढ़ी जाते गोटे पिजुली गछ माने से भाई कहया कथा से जहाँ ग्रामवासी कहया कथा से पिजुली गछ उद्धार करके नहीं गोटे स्कूल रे रखी हाँ से स्कूल रे माने बंचे चेष्टा करथिले बट से बंची नथिले ये पूरा डिटो सही चित्कार हाँ निश्चिंत जो चित्कार राति से जो टाइम रे सुसाइड करथिले राति 11टा ରୁ 12टा भितर अच्छा चित्कार सुविला पूरा डिटो सही चित्कार निश्चिंत से जो हाँ जो चित्कार पूरा सही चित्कार पूरा सेम चित्कार पूरा
नहीं ग्रामवासी माने जहाँ भी कही सत्यता 2 मिनिट पे लागिला कि गोटे लोक हमको डाकिला कि चित्कार करिकिरी आम सीना ग्रामवासी कथा विश्वास करू नथिले हम गोटे चैलेंज सहित पळि आछे लोकन को देखैले सुनैले भी किंतु जा अनुभव कले सेटा केबे भूली परिबेन नहीं एते जगह जाइछे एटी निश्चित किछि गोटा अलगा प्रकार लागिला हाँ कहीं आम तुम पाखरे पहुंची गले आम भूत माने जो किसी ए आगे এইটা হচ্ছে পুরোনো জায়গা এটা কি তাଙ୍କ ଗାଁର ଯୋଉ ଝିଅ କୁହାଯାଏ ଯୋଉଟା କି ଲୋକ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ନା ପିଣ୍ଟୁ हाँ जोटा ग्रामवासी कहया कथा ତାହେଲେ ସେ ଝିଅ ଯାକେ ଆସିଲେଣି ଯେହେତୁ ଦେଖିବ ସେ ଝିଅଟା ଏଇଟା ଶେଷ ମୁଣ୍ଡ ଏଇଟା ଯୋଉଟା କି ଟିକେ ରହିଲି ମାନେ ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଛି ତମେ ସେଇଆ ଶୁଣୁଛ ତ ଛୁଆର ଆବାଜ ହଉଛି हाँ କୁକୁର ଝୁକୁଛ कुकुर तो भुकुचंती ନହେଲେ ଛୋଟ ଛୁଆ କାନ୍ଦିଲା ଭଳିଆ ସାଉଣ୍ଡ नहीं कुकुर भुकियार भी गोटा रिजन थाए जे मु शुणी आछि बहुत वयस्क लोक माने कहती जे केवल प्रेतात्मा किबा जे कोनसी दैव शक्ति ये रहिले कुकुर माने ही सेटा को आगे देखि पारन ଏ ଛୁଆ ସାଉଣ୍ଡଟା ଦେଖ ଏପଟୁ କ୍ଲିୟର ହଉଛି ଟର୍ଚଟା ମାଇଲ ଧରି ଛୁଆ ବସିଛି କି ମାନେ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଛୁଆଟା କି ବସିଛି ଧରିକିରି କିଏ ମା माने कांदिला साउंड ता तो सब ରହିଲୁ ଯାଇ ହବନି ତା ଭିତରେ ସେଇଠି ତ ଯାଇ ହବନି ଆମେ ଯିବା କାହିଁକି ପୁରା ଧାନ କ୍ଲିୟର एई साइड रु ही आसु ଛୁଆ କାନ୍ଦୁଛି କି ନା नहीं भाई साडे जाई हबनी ସିଆଡେ ଯାଆନି ମାନେ ଶୁଭୁଛି କିନ୍ତୁ ଲୋକବାସୀ କହୁନଥିଲେ କି ଆମର ଛୁଆ କାଟିକିରି ବୁଲୁଛି ରାତିରେ ଛୁଆଟା सेठी मु कोन ओडा गछ ओडा कोन सेठी ओडा देखुन केडे बड़ गछडा एई से साउंड ता आउची एई पडु आसु ନା ସାଉଣ୍ଡ ଏପଟେ ଶୁଭୁଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ୍ ରହିଲ ଆସ କିଛି ହବନି ଆସ ଆସିଲ ଦେଖ ସେ ସାଉଣ୍ଡଟା କୋଉଠି ଶୁଭୁଛି ସେ ସାଉଣ୍ଡଟାକୁ ବେଶ କରିବା ଆଉ ଏଇନା ଶୁଭୁନି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି ମାନେ ଆମ ପାଖାପାଖି ହେଲା ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା କି ଏଇ ଶୁଭିଲା हां ଲାଗୁଛି ସେଇପଟ ଗୋଟେ କି ବସିକିରି ସାଉଣ୍ଡଟା ଦଉଛି ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ତାଙ୍କ ସେଇ ଝିଅଟା ଯୋଉ ନାଲି ଯୋଉ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମଳଟା ଦେଲ ଗୀତକୁ ଦେଲ ମୁଁ ହନୁମାନ କରିଛି ଆସ ଗୋଟେ ଆଗକୁ ଆସ नहीं ग्रामवासी कहिजनि ताଙ୍କ ढियो को जाई ते बुली आसिया ସେଇ ଭାଇଙ୍କର ଥିଲା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଥିଲା ତମକୁ ଝିଅ ଯାଇ ଯାଇପାରିବନି ସେ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲେ ଯେ ସେ ଝିଅ ଯାଇ ଯାଇପାରିବନି मते भी फोन करथिले पछरे ଆଉ ପାଖାପାଖି ହେଲା ବନ୍ଦ ହେଲା ପରେ ଭାଇ ବଡ ଔଷଧ କି ବଇଛି ବୁଝିଲ ଦେଖିଲ ଟର୍ଚଟା ମିଳେ ସେଠି ଏତେ ସୁବିଧା ଲାଗିଲା ଆଇଲ ଟର୍ଚଟା ନେଇକି ଆଇଲ ଶୀଘ୍ର ଆଇଲି କୋଉ ଗଛ ଏଟା ना एटा ताଳ गछटा ତାଳ एडी ପୁରା ରେଟ୍ ଗୋଟେ କିଏ ବସିଲା ଭଳିଆ ମତେ ଦେଖାଲା सेठी बाट अछि ताଙ୍କ गां जो पुराना गां रास्ता ଏଇଟା ସେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଏଇଟା ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ପୁରୁଣା ଗାଁ ରାସ୍ତା ଏଇଟା ସେ ପୁରୁଣା ଗାଁ ରାସ୍ତା ନାଇଁ ଏଟା ଗାଁରୁ ଏଠି ବିଲ ହେଇଗଲା ମାନେ ଚାଷ ଜମିରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଛି ନାଇଁ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ବସିଲା ବର ଲୋକ ଲାଗିଲେ ଏଇଟା ବର ଗଛ ନୁହେଁ ଏଇଟା ହଉଛି ताଳ गछ निम गछ ଏଇଟା ତାଳ ଆଉ ନିମ ମିଶା नहीं जो ग्रामवासी कहिथिले ताଙ୍କ पुराना ढियो को जीवा पयगा ସେ ଯୋଉ ସେଇ ଢିଅ हां ए रास्ता तो ढियोटा आगे रे ଝିଅ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେ ଝିଅ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏ ଯୋଉ ପିଲା କାନ୍ଦିବା ସାଉଣ୍ଡ ଏଇଠୁ ବାହାରୁଥିଲା से चारि पटु तो जाना पडुछला जेंदी आसुची किछि हो ସେଇ ଝିଅ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା आगे रे आ गोटे ओस्तो गछ भी अछि
ସେଠି ବି ଗ୍ରାମବାସୀ କୁହନ୍ତି ସେ ଓସ୍ତ ଗଛକୁ କେହି ଯାଇପାରିବେନି ରାତି ଟାଇମ ପୁଣି ଏ ଟାଇମ ଏବେ 1:15 ହେଲାଣି। ଯିବା ଆଗଟା ଓସ୍ତ ଗଛ କୋଉଠି? ଓସ୍ତ ଗଛ ତ ସେପଟେ ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା ସେ ଓସ୍ତ ଗଛ ପାଖକୁ ଚାଲ ଯୋଉଟା ଲୋକଙ୍କର ବେଶୀ ଡିମାଣ୍ଡ ସେ ଓସ୍ତ ଗଛ। ସେ ଓସ୍ତ ଗଛ ଅଛି କି ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଝିଅ ଆଗେ ନୁହେଁ? ହଁ ଏଇ ଢିଅକୁ ତ ରାସ୍ତା ସେ ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଥିଲେ ତମେ ସେ ଢିଅର ଭିଉ ଟା ନେବେ। ତା ଭିଉ ନବାକୁ ଯାଉଛ ନାଇଁ? ହଁ ପୁରା ଭୟଙ୍କର ସିନ୍ଟା ଅଛି। ହଁ ଏଇଠି ଆଉ ଲୋକ ବାସ କରୁନାହାନ୍ତି ଏଇଠି କେବଳ ତାଙ୍କର ସମାଧି ଲୋକ ରହୁଥିଲେ କରେଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା। ନା କିଛି ଲାଇନ ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିଁ ନଥିଲା। ରହୁଥିଲେ ଇଏ କେବଳ 40 ବର୍ଷ ତଳର କଥା 50 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ଅଧିକ ହବ ଆଜ୍ଞା ଗ୍ରାମବାସୀ ହଁ ଅଧିକ ଯେ ସେତେବେଳେ ଏଠି ବାଘ ବି ଥିଲା। ଏଠି ତାଙ୍କର ତ ଏଠି ସେଇ ପୁରୁଣା ଝିଅ। ହଁ ଯୋଉଠି ଆଗେ କପାସ ଯୋଉ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ଆଗେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ହଁ ଏଇଟା ମାନେ କପାସ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗାଁ ଲୋକ ଏଇଠି ରହୁଥିଲେ। ହଁ ଏଠି ପକେଇବା ନା ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କେତେ ମସିହାର ପଥର ଗୋଟେ ସମାଧି। ଆଚ୍ଛା ମାନେ କେବେକା ସମାଧି ହେଇଛି ମାନେ ପ୍ରାୟ 40 ବର୍ଷ ଭିତର ସମାଧି। ଗୋଟେ ଦିଟା ସମାଧି ତିନିଟା ସମାଧି ଏଠି। ଆଚ୍ଛା ସମାଧି ବହୁତ ଅଛି। ସମାଧି ପ୍ରାୟ ବହୁତ ବର୍ଷର ନିୟତ ମାନେ କେବଳ ମାଙ୍କେଡା ପଥର ଥୁଆ ହେଇଛି ସମାଧି। ଆମେ ତ ସେ ଯୋଉଟା ଢିଅରେ କପାସ ଢିଅରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ। ଯଦି 3-4 ସମାଧି ଆମେ ଆହୁରି ଆଗରେ ବି ଅଛି ବଟ ସେ ଜାଗା ଆମେ ଯାଇପାରିନି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଆହୁରି ଢିଅଟା ଆହୁରି ବି ଆଗ ଯାକେ ଅଛି। ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ବି କହୁଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଯୋଉଠି ଅଛି ବଡ ପୋଖରୀଟେ ଅଜ ପକାରିଆ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ପାବୁନି ଏଇଠି ଆମେ ମିଟର ଛାଡ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋସନ ଲାଇଟ୍ ଏଇଠି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ପୁରା ଦେଖେଇଦବା ହେଲା କି ମୋସନ ଲାଇଟ୍ ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ କୋଉ ରେଟରେ କାକର ବଢିଛି ଆମ ସବୁ ଓଦା ହେଇସାରିଲାଣି। ହଁ ବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୋତା ଓଦା ସଇଲାଣି। ଏତେ ଜୋର କାକର ରାତି 2ଟା ବାଜିଲାଣି ନା। ଆଚ୍ଛା ମୋସନ ଲାଇଟ୍ ଗୋଟେ ରଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରହିଲା। ହଁ ଆଉ ଏଇପଟୁ ରଖ ଏଇପଟୁ ଜିତ ପଳେଇବା ଏଇପଟୁ ସେଇଠୁ ରଖି ଏପଟୁ ପଳେଇ ଆସ ଲାଇଟ୍ ଲିଭ ଏଇପଟୁ ପଳେଇବା। ହଁ ଆଉ ଅସୁବିଧା ରଖ ହଁ ଏଇପଟୁ ପଳେଇବା ଟିକେ ଆମେ ଦୂରେଇ ଯିବା। ଲାଇଟ୍ ଲିଭିଯାଉ। ସେ ଲାଇଟ୍ ଲିଭୁନି କଣ ପାଇଁ? ଆଗରୁ ତ ଲିଭେ। ଲାଇଟ୍ ଟା ଲିଭିଯାଉ। ଲିଭିଲା। ଯଦି ବି ଏଠି ଆପଣ କୋଉଠି କିଏ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମ କଥା ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି, ଆମ କଥା ବୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆପଣ ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରମାଣକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକ ଦର୍ଶିକା ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆପଣ ଲାଇଟ୍ ଉପରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆସିକି ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆସନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମ କଥା ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି, ଆମ କଥା ବୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି, ଲାଇଟ୍ ଉପରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ଏକ ଲାଇଟ୍ ଉପରକୁ ଆସିକି ଆମକୁ ଯେକୌଣସି ଏକ ଲାଇଟ୍ ଉପରକୁ ଆସିକି ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। କାକର ଓଦା ରହୁଛି କି?
ଆସିଗଲେ ଆସିଲେ ବୋଲି ସେ ପ୍ରମାଣ ଦଉଛନ୍ତି। ପ୍ରମାଣ ବି ଦର୍ଶକ ଦର୍ଶିକା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଲାଇଟ୍ ଉପରୁ ପଳାନ୍ତୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଲାଇଟ୍ ଉପରୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି କଥା ହେବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଚାହୁଁଛୁ। ଆପଣ ଲାଇଟ୍ ଉପରୁ ପଳାନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆପଣ ଲାଇଟ୍ ଉପରୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏବେ ସେ ଗଲେ। ଯଦି ଆମେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରମାଣ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହିଁବା, ଯେମିତି କି ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଟ ଯେ କି ଆମକୁ ଡରଉଛି, ଆମେ ଦୁଇଥର ତାର ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣିଲେଣି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଲାଇଟ୍ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ପାଖକୁ ଦେଲ। ସେ ଲାଇଟ୍ ଆଉ ଟିକେ ପାଖକୁ ଦିଅ। ଏଇଟା ହଁ ହଁ ପଳେଇ ଆସ। ଦେଖିଲେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ପ୍ରାୟ କଥା ହବାକୁ। ଦେଖିବା ଆମେ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହବା ପାଇଁ ପାଖକୁ ଲାଇଟ୍ ଟା ଆଣିଲେ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆପଣ ଲାଇଟ୍ ଉପରୁ ପଳାନ୍ତୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଲାଇଟ୍ ଉପରୁ ପଳାନ୍ତୁ। ଦୁଇଟି ଯାକ ଲାଇଟ୍ ରୁ ପଳାନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ କିଛି ହଉଛି ନା ଏଇପଟୁ? ଖସ 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 ଗଲା ଭଳିଆ ଯେମିତି ପଛେ ପଛେ କିଏ ଆସୁଛି କି? ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି, ମତେ ଲାଗୁଛି ମୋ ପଛ ଟିକେ ଡାକି ଦଉଛି କି? ସେଗୁଡାକ ଖସ 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 ଯେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛି କି? ପୁରା ଏଇପଟୁ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି। ଗ୍ରାମବାସୀ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଲାଇଟ୍ ହେଇଛି, କୋଉ ଲାଇଟ୍ ଟା ବି ଜଳୁଛି। କୋଉ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆପଣ ଲାଇଟ୍ ଉପରୁ ପଳାନ୍ତୁ। ଦୟାକରି ଆପଣ ଲାଇଟ୍ ଉପରୁ ପଳାନ୍ତୁ। ଦୟାକରି ଲାଇଟ୍ ଉପରୁ ପଳାନ୍ତୁ। ଆମେ କିଛିଟା ସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛୁ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ଆମକୁ ଶାନ୍ତିରେ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ପଳେଇବୁ। କିଛି ଆପଣଙ୍କ ହଇରାଣ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ତ ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏଠି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଛି କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଏଠି ଆମେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ। ଆପଣ ଯଦି ଏଠି ଆମେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାହେଲେ ମୋର ବାଁ ପଟ ଲାଇଟ୍ ଜଳାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମେ ଏଠୁ ପଳେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଡାହାଣ ପଟ ଲାଇଟ୍ ଜଳାନ୍ତୁ। ଡାହାଣ ପଟ ଲାଇଟ୍ ଜଳାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମେ ପଳେଇ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଡାହାଣ ପଟ ଲାଇଟ୍ ଜଳାନ୍ତୁ। ଶୁଣିପାରିଲ ଭାଇ? କିଏ ଡାକୁଛି ମାନେ ରିଏଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ଆପଣ କ୍ୟାମେରାରେ ଆସିଛି କି ନା ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୋ ଦେହ ମାନେ ଶୀତେ ଉଠୁଛି, ବଟ୍ କେଟା ଡାକିଲା। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ଏଠୁ ପଳାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ବାଁ ପଟ ଲାଇଟ୍ ଜଳାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମେ ଏଠି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାହେଲେ ଡାହାଣ ପଳେଇବା। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବା, ତ ଡାକିଲା ଗୋଟା କିଏ? ଆମକୁ ମୁଁ କହିଲି ବାଁ ପଟ ଲାଇଟ୍ ଜଳାନ୍ତୁ, ସେ ଜଳେଇଲେ ଯେ ତମେ ଏଠୁ ପଳାଅ ବୋଲି। ସେ ମାନେ ବିରକ୍ତି ହେଇଗଲେଣି। ଆମେ ପଳେଇବା ଏଠୁ। ଭାଇ ପଳେଇବା, ଏଠି ରହିବାନି। ନା ରିଏଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ସତ। ଗୋଟେ ଡାକୁଛି ଆମକୁ। ମାନେ ଆପଣ ଜଣେ ପୁରୁଷ ନା ନାରୀ? ଯଦି ଜଣେ ନାରୀ ତାହେଲେ ମୋର ବାଁ ପଟ ଲାଇଟ୍ ଜଳାନ୍ତୁ। ଯଦି ଜଣେ ପୁରୁଷ ତାହେଲେ ଡାହାଣ ପଟ ଲାଇଟ୍ ଜଳାନ୍ତୁ। ଯଦି ନାରୀ ଆପଣ ବାଁ ପଟ ଲାଇଟ୍ ଜଳାନ୍ତୁ। ଯଦି ଜଣେ ନାରୀ ଦି ଜଣ ଇଏ ମାନେ କଣ? ମାନେ ଏଠି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ଦର୍ଶକ ଦେଖି ସାରିଲେଣି, ଆମେ ବି ନିଜେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ ନିଶ୍ଚିତ ଏଠି କିଛି ସ୍ପିରିଟ ରହୁଛି। ସେଇ ଗୋଟେ ମତେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି କି ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଯେମିତି ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭିଲା କି ଡାକିଲା। ମାନେ ଜଣେ ରହୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କର 4 ଜଣ 5 ଜଣ ଆତ୍ମା ପ୍ରେତାତ୍ମା ମିଶିକି ରହୁଛନ୍ତି? ଯେ ଜଣେ ରହୁଛନ୍ତି ମାନେ ବହୁତ ରହୁଛନ୍ତି। 2 ଜଣ ଲାଇଟ୍ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ଦେଇ ସାରିଲେଣି। ନାଇଁ ଆଉ ଏଠି ରହିବାନି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକା ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, ଆପଣ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁକା। ଗ୍ରାମବାସୀ ଯୋଉ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ତାର ସତ୍ୟତା ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସତ୍ୟତା ଥିଲା, ଆମେ ସେଇଟା ଫିଲ୍ କଲୁ। ଆଉ ଭାଇ ଆମେ ଏଥର ଏଠୁ ବିଦାୟ ନଉଛୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଯୋଉଟା କହିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସତ୍ୟତା ଅଛି। ନା ହଁ ତ ମତେ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିବି, ମୁଁ ଏ କଥାଟା କ୍ୟାମେରାରେ କହିପାରିବିନି। ପୁରା କ୍ଲିୟର ପୁରା ଜଣେ ଡାକିଲା ଭଳିଆ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭିଲା। ପୁରା କ୍ଲିୟର। ପୁରା କ୍ଲିୟର ଶୁଣିଛି ଜଣେ ଡାକିଲା ଭଳିଆ। ଚାଲ ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ସେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇଛେ।